महाभारत युद्ध सरिबा परे पांडव माने 36 वर्ष हस्तिनापुर रे राजूती कले। पांडव मानक राज्य काल रे श्रीकृष्ण बलराम तांको शरीर त्याग कर देथिले। ए सब देखि पांडव और द्रौपदी चिंता कले कि से स्व शरीर स्वर्ग को जिबे। पंचु पांडव और द्रौपदी स्वर्ग जीवा पई बाहरी पड़िले, किंतु सेमाने समस्ते स्व शरीर रे स्वर्ग पहुंची पारले नाही। पंचु पांडव मानक भितरु केवल युधिष्ठिर ही स्व शरीर रे स्वर्ग को जाई पारले। सेठाको जाई से देखिले कि दुर्योधन परी पापी मध्य सेठारे पूर्वरु उपस्थित थिला। एमितिरे प्रश्न उठे कि पांडव माने सबुले धर्म रास्तार चलुथिले, तथापि तांकु काहेकि स्व शरीर स्वर्ग प्राप्त हैला नाही। पांडव मानक भितरु केवल युधिष्ठिर को ही स्व शरीर रे स्वर्ग मिलला। 18 दिन पर्यंत महाभारत युद्ध चलीथिला। दुर्योधन मृत्यु पर यह शेष हैला। एही युद्धरे निज संतान मानकु हरैथिबा धृतराष्ट्र और तांको राणी गांधारी को राजमहल सुखरे वैराग्य होइगला और तांको महल खाली खाली लागुथला। ताहा सह तांको संतानक स्मृति तांको विचलित करि पकाउथला। सेथिबाई सेमाने राजमहल छाड़ी जीवनर अंत पर्यंत जंगल रे रहिले। सेपटे भगवान श्रीकृष्णक जदुवंश मध्य नाश होइगला। शेषरे दिने श्रीकृष्णक पादरे तीर लागिया बहानारे श्रीकृष्ण मध्य तांको लीला शेष करी तांको धाम चलीगले। पांडव माने सेतेबेले हस्तिनापुर रे राजूती करुथिले। 36 वर्ष राजूती कला परे पांडव को यह अनुभव हैला कि धरित्री तांको काम पूरा होइगला और पृथ्वी लोक छाड़ीबार समय होइगला। पांडव माने अभिमन्युर पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर नुआ राजा घोषित कले और सबु दायित्व देदेले। तापरे महर्षि वेदव्यासंक ठारू आज्ञा नै पंचु पांडव और द्रौपदी सह स्वर्गयात्रा चलीगले। किंतु स्वर्गयात्रा रे अर्जुन लोभरे तांको गांडीव धन को छाड़ी नथिले। यात्रा समय रे पंचु पांडव केते नदी पहाड़ समुद्र पार करी लाल सागर रे पहुंचिले तो सेठारे अग्निदेव प्रकट हेले और अर्जुन को गांडीव धनु छाड़िया पई कहिले। काहेकि ना गांडीव धनुर काम मध्य पूरा होई साथिला। अग्निदेव को गांडीव देबा परे पांडव तांको मार्ग रे आगकु बढ़िले। सेतबेले गोटिए कुकुर मध्य तांको सह चलिबाकु लागिला। जेबे पांडव माने ए कुकुर जीवार कारण जानिबाकु चाहिले तो युधिष्ठिर कहिले एही कुकुर तांकर अति विश्वसनीय अटे, सेथिबाई तांको सांगरे चलुची। तापरे पांडव माने पृथ्वी परिक्रमा पूरा करिया इच्छारे उत्तर दिग आडकु यात्रा कले। उत्तर दिगरे पृथ्वी परिक्रमा करिया परे केदारनाथ रे भगवान शिव तांको दर्शन देले और स्वर्ग जीवार बाट बतई देले। रास्ता रे आगे चलुथिबा समय रे पांडव माने बालीर समुद्र को पार करिया परे सुमेरु पर्वतर दर्शन कले। आगकु जाई बद्रीनाथ परे सरस्वती नदी को पार करिया पई द्रौपदी पई बहुत मुश्किल हैला। एथिपाई भीम गोटे बड़ पत्थर को नदी मझिरे पकाई देले, जेउथिरे चाली द्रौपदी सरस्वती नदी को पार कले। कुहा जाय कि सरस्वती नदीर आरंभ रे आज भी से पत्थर पड़िची। ताहा आज भीम पुल नाम रे जाना जाए। किछि बाट कला परे द्रौपदी भूमि रे टली पड़िले, जाहाको देखि भीम युधिष्ठिर को पचारले द्रौपदी आज पर्यंत कौन पाप करनथिले तो तांको सह एमिति केपरि हैला। एहार उत्तर रे युधिष्ठिर भीम को कहले द्रौपदी आम 5 भाई भितरु अधिक अर्जुन को भल पाउथिले, एथिबाई से स्वर्ग रे पहुंचिया पूर्व टली पड़िले। एहा परे युधिष्ठिर द्रौपदी को देखिबा बिना आगको बढ़िले। किछि समय गला परे सहदेव मध्य टली पड़िले। एहा देखि भीम सहदेवक पाप विषय रे पचारला तो युधिष्ठिर कहले सहदेव को निज वीरत्व उपरे बहुत गर्व थिला, जेंथिपाई से अन्य को निज समस्कंध भाबु नथिला। एथिपाई सहदेवर एही दशा हैला। आउ किछि बाट गला परे नकुल मध्य टली पड़ला, से मध्य यात्रा पूरा करि पारला नाही। जेबे भीम एहार कारण पचारले तो युधिष्ठिर कहले नकुल निज सुंदरता पई बहुत गर्व करुथला, एथिपाई मध्य से स्वर्ग पहुंची पारला नाही। आउ किछि बाट कला परे अर्जुन मध्य टली पड़िले, जहार कारण रे युधिष्ठिर कहले अर्जुन को निज पराक्रम और युद्ध कौशल पई बहुत गर्व थिला और से कहिथिला कि गोटे दिन रे सबु शत्रु को शेष करदेव, किंतु एपरि हेला नाही। एथिपाई तार अवस्था एपरि हेला। एहा परे युधिष्ठिर भीम और से कुकुर आउ किछि बाट गला परे भीम टली पड़िले। भीम प्रश्नर उत्तर रे युधिष्ठिर कहले तुमे बहुत खाउथलो और निज शक्तिर मिछ प्रदर्शन करुथलो, एथिपाई तुम अवस्था एपरि हेला। एहा परे युधिष्ठिर और से कुकुर तांको यात्रा पूरा करी स्वर्गर कवाट ठारे पहुंचिले। सेठारे देवराज इंद्र सह भेट हैला। युधिष्ठिर देवराज इंद्र को कहले
ତାଙ୍କ ଚାରି ଭାଇ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାତ୍ରା ମଝିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଚାରି ଭାଇ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେବେକି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଶରୀର ସହ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ମୌକା ମିଳିଲା। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି କୁକୁର ତାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ସେ କୁକୁର ତାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ। ବହୁତ ସମୟ ବୁଝିବା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେମିତି ମାନିଲେ ନାହିଁ ତ କୁକୁର ରୂପରେ ଥିବା ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ଅସଲ ଉପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଯେଉଁ କୁକୁରକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଯମରାଜ ଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭଲ ଓ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ଦେଖି ଯମରାଜ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯାହାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ରଥରେ ବସି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ବସିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲେ ତ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହୁଏତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମିଛ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅଧର୍ମର ସାଥ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଭୀମ ପରି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସହ ବିନା ଭୟରେ ହାରକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାହାଦୁରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ସେହି ପରାକ୍ରମ ଓ ସାହସ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଏହି ପଦ ମିଳିଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ, ମୋ ଭାଇମାନେ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ଦରକାର। ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଜଣେ ଦେବଦୂତ ସହ ପଠାଇଦେଲେ। ସେ ଦେବଦୂତ ସହ ଚାଲି ଚାଲି ଏମିତି ଏକ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଓ ଚାରିଆଡ଼ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। ଉପରେ ଗିରିଧ ବୁଲୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ସବୁ ଶବମାନ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାସ୍ତାର ମୁସ୍କିଲରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ସେହି ଦେବଦୂତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏଠାରୁ ଆହୁରି କେତେ ଦୂର ଯିବାକୁ ହେବ? ସେ ଦେବଦୂତ କହିଲା, ଆମେ ଅସିପୁତ୍ର ନାମକ ନର୍କର ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେବେ ତୁମେ ଚାଲି ଚାଲି ଥକିଯିବ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଠାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ଥକି ଯାଇଛ ତ ଚାଲ ଫେରିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତ ସେଠାରେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନାଁ ପଚାରିଲେ ତ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଭୀମ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଫେରିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁଠାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଦେବଦୂତ ଏହି କଥା ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଆସି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥିଲେ। ଯେବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ, ଏସବୁ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ତୁମେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ମିଛ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଦେଇ ଧୋକାରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଧ କରିଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧୋକାରେ କିଛି ସମୟ ନର୍କରେ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଚାଲ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମ ଭାଇମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବନଦୀ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ମାନବ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖିଲେ କି ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖିଲେ ଭୀମ ବାୟୁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ତେଜ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ନକୁଳ, ସହଦେବ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସହ ବସିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଂଶରୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟକୁ ସେଠାରେ ଦେଖି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଥିଲା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।